بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل سعادت احترام جناب چیف ایگزیکٹو آغا ناظم علی صاحب، پریزیڈنٹ میپکو آفیسرز میس انجینئر امین سائی صاحب، معزز لائن سٹاف اور دیگر مہمان گرامی، میپکو آفیسرز میس کی جانب سے میں آپ کو ملتان آرٹ کونسل کے اس خوبصورت حال میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویسے تو میپکو آفیسرز میس اپنے آفیسران اور ان کی فیملیز کی تفریح کے لیے تقریبات منعقد کرتا رہتا ہے، لیکن اس دفعہ میس نے میپکو ملازمین کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک قدم اٹھایا ہے، جسے طنز و مزاح سے بھرپور ایک اصلاحی ڈرامے کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں 70% کے قریب میپکو کے آرٹسٹ ملازمین نے ہی اس میں حصہ لیا، اور اسے میپکو کے ہی ایک ملازم نے ڈائریکٹ بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا مرکزی خیال جناب افتخار صاحب HR اینڈ ایڈمن ڈائریکٹر میپکو نے پیش کیا۔ ان کی گائیڈنس اور جناب آغا صاحب اور سائی صاحب کی سرپرستی میں ہم نے اسے پایا تکمیل تک پہنچایا اور آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لائن مین، میٹر ریڈر اور بل ڈسٹریبیوٹر کمپنی کے وہ سپاہی اور کارکن ہیں جن کی کارکردگی کی بنیاد پر کمپنی کے عزت و وقار کا انحصار ہوتا ہے۔ ان میں سے لائن مین وہ واحد طبقہ ہے جن کے فرائض کی انجام دہی کے دوران زندگی ہمیشہ رسک پر ہوتی ہے۔ کام کرتے وقت موت گھات لگائے ان کی زندگی کا پیچھا کرتی ہے، جو ہی کسی غفلت کی وجہ سے اسے موقع ملتا ہے وہ ان کی زندگی کی سانسیں چھین لیتی ہے۔ اس کے بعد ان کے خاندان پر مصیبتوں کے کیسے کیسے پہاڑ گرتے ہیں۔ ہمارے اس ڈرامے کا یہی موضوع ہے۔ اس ڈرامے سے پہلے ہم ایک ڈاکومنٹری دکھائیں گے جسے وابڈا کے ہی ایک ملازم نے ڈائریکٹ کیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ ڈاکومنٹری آپ کے نالج میں ضرور اضافہ کرے گی۔ میپکو آفیسرز میس یہ امید کرتا ہے ہماری اس کوشش سے اگر ایک ملازم کی بھی جان بچ جاتی ہے تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری یہ کوشش کامیاب رہی۔ ہم نے نہ صرف ایک خاندان کو بچایا بلکہ پوری انسانیت کو بچا لیا۔ آخر میں ایک دفعہ پھر میں جناب چیف ایگزیکٹو میپکو آغا ناظم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی گناگوں مصروفیات سے ٹائم نکالا اور یہ ہماری ڈاکومنٹری اور ڈرامہ دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ آئیے پہلے ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں، اس کے بعد ڈرامہ۔ روشنی کے محافظ۔ روشنی انسان کی اولین ضرورت، دلیل زندگی اور وجہ نمود۔ ابتدائی اوائل سے غروب آفتاب کے بعد انسان روشنی کی تلاش میں رہا ہے۔ روشنی کی اس تلاش میں انسان نے ایک لمبا سفر طے کیا، کبھی پتھر کو رگڑ کر اس کی چنگاری سے اپنی ضرورت پوری کی، تو کبھی لکڑی کو آگ لگا کر روشنی کے حصول کو ممکن بنایا تاکہ اندھیرے کی افریت سے نجات حاصل کر سکے۔ روشنی کے حصول کے اس سفر میں انسان مشل، کوئلہ، دیا اور موم بتی کی روشنی سے مستفید ہو کر مٹی کے تیل سے استفادہ حاصل کرنے کے مقام تک پہنچا۔ دور جدید میں انسان نے روشنی کے حصول کے بے شمار طریقے دریافت کر لیے ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم ایجاد ایڈیسن کا بلب ایجاد کرنا ہے۔ سورج، روشنی کا نہ ختم ہونے والا خزانہ۔ جب رات کی تاریکی سورج کی روشنی کو نگل جاتی ہے تو چاند اور ستاروں کی روشنی انسان کو کم مائگی کا احساس دلاتی ہے۔ اس کی یہ خواہش کہ سورج کی روشنی کا نعم البدل رات کو اس کے قبضہ قدرت میں ہو، زور پکڑ جاتی ہے۔
اپنی اسی خواہش کو انسان نے بڑے بڑے پاور ہاؤسز بنا کر پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ آج روشنی کے سفر کو جاری و ساری رکھنے کے لیے انسان ایک مربوط نظام پر عمل پیرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورج غروب ہو جانے کے بعد بھی انسانی معاشرہ رنگ و روشنی کے سیلاب میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ بجلی یعنی الیکٹریسٹی آج کے دور کی سب سے اہم ضرورت، ایک طاقت، اقوام جس کی بنیاد پر ترقی کرتی ہیں۔ بجلی کسی بھی ملک کی تمام تر معاشی، معاشرتی، تجارتی، صنعتی اور زرعی ضروریات کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ وطن عزیز پاکستان میں بجلی کے حصول کے دو بنیادی ذرائع ہیں۔ پہلا ہائیڈرو یعنی دریاؤں پر بند باندھ کر پانی کی قوت سے مشینوں کے ذریعے بجلی بنانا، اور دوسرا تھرمل یعنی تیل کی توانائی کو پانی کی مدد سے مشینیں چلا کر بجلی بنانا۔ پاکستان میں بجلی کی پیداوار، ترسیل اور آمدنی کی وصولی کے لیے سن 1958 میں ایک ایکٹ کے تحت پاکستان کے سب سے بڑے سول محکمے کا وجود عمل میں لایا گیا، جسے آج ہم واپڈا کے نام سے پہچانتے ہیں۔ سن 1998 میں انتظامی مجبوریوں کے سبب واپڈا کو 14 مختلف کمپنیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ میپکو پاکستان کی سب سے بڑی ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے، جس کے 13 سرکلز، 56 ڈویژنز اور 183 سب ڈویژنز میں کام کرنے والے 15,649 ملازمین اور افسران دن رات کمپنی کی بقا، ملک و قوم کی ترقی اور عوام کو سہولت بہم پہنچانے کے لیے عمل پیرا ہیں۔ لائن مین کمپنی کے وہ کارکن اور سپاہی ہیں جو کمپنی اور عوام کی خدمت میں پیش ہیں۔ لائن مین جس کے فرائض انتہائی کٹھن، دشوار اور جان لیوا ہیں۔ ان کی تعداد 6597 ہے۔ بجلی کی ننگی تاروں سے کھیلتے ہوئے اپنی جانوں سے بے پرواہ ہر خاص و عام کو بجلی پہنچا کر اس کے گھر کو روشن کرنے کا عزم لیے اپنے مشن میں مگن میپکو کے یہ سپاہی اکثر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ ریکارڈ کے مطابق میپکو میں ایک سال کے دوران تقریباً 10 لائن مین اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے مہلک حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر مہلک حادثات میں زخمی اور معذور ہونے والے لائن مینوں کی تعداد ان گنت ہے۔ میپکو کے یہ مستعد اور ماہر کارکن تجربے کی بھٹی میں تپ کر کندن بن جانے کے بعد اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ ان کو کھمبے پر کام کرنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ لہٰذا میپکو اپنے اس قیمتی اثاثے سے محروم ہونے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایسے تمام ناگہانی اور مہلک حادثات جن میں میپکو کے یہ محنتی کارکن اپنی جانوں اور صحت کا نذرانہ دیتے ہیں، میپکو کے تمام افسران اور کارکنان کے لیے باعث رنج و الم ہے۔ لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے، دوسرا رخ اس سے بھی زیادہ المناک ہے۔ اپنے فرائض کی انجام دہی میں جانے گنوانے والے یہ لوگ کون تھے؟ میرا بیٹا، میرے بھانجے لگتے تھے، میرے پتر نے، میرے ابو تھے، ہمارے شوہر لگتے تھے، والد صاحب رحمت ہے۔ غضنفر حسین اسسٹنٹ فورمین 132 کیوی گریڈ اسٹیشن وہاڑی روڈ ملتان میں واٹر پمپ کو درست کرتے ہوئے بجلی کا کرنٹ لگنے سے شہید ہوئے۔ ظہور حسین لائن مین سیکنڈ
اپنی ڈیوٹی کے علاقے سے باہر حفاظتی آلات کے استعمال کے بغیر پول پر کرنٹ لگنے سے نیچے گرے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ محمد جاوید اقبال، لائن مین فرسٹ، ٹاور پہ لگے ڈسک انسولیٹر کی صفائی کے دوران بیلٹ نہ باندھنے کی وجہ سے نیچے گرے اور اپنی جان گنوا بیٹھے۔ شہادت علی ALM بلا اختیار ٹرانسفارمر کے جمپر کو درست کرنے کے لیے کھمبے پر چڑھے، 11 kV کا کرنٹ لگنے سے خالق حقیقی سے جا ملے۔ محمد اسلم، لائن مین سیکنڈ، پول پر کام کرتے ہوئے ناکارہ بیلٹ استعمال کی جس کے ٹوٹنے کی وجہ سے نیچے گرے اور شہید ہوئے۔ برکت اللہ، لائن مین سیکنڈ، نامکمل حفاظتی آلات کے ساتھ لائن پر کام کرتے ہوئے نیچے گرے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ کیا یہ ان کی قسمت تھی یا ان کا نصیب یا پھر لاپرواہی؟ میپکو کے لائن مینوں کو حادثات سے بچانے کے لیے کمپنی اکثر سب ڈویژنز اور ڈویژن کی سطح پر سیمینار منعقد کراتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ سالانہ بنیادوں پر ریجنل ٹریننگ سینٹر میں ملازمین کو تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ مہلک و غیر مہلک حادثات سے بچ سکیں۔ اس تربیت میں TNP کا درست استعمال اور احتیاط کو اپنی عادت ثانیہ بنانے کی تربیت دی جاتی ہے تاکہ لائن مینوں میں اپنی حفاظت کو اولیت دینے کا اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کا شعور بیدار ہو سکے۔ کی حفاظتی پالیسی بالکل واضح اور کلیئر ہے، کوئی بھی عملی یا ہنگامی صورتحال کسی کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کا جواز نہیں بن سکتی۔ کچھ لائن مین اپنی حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی کی وجہ سے حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کسی کے کفیل بھی ہیں۔ آئیے چند ایسے گھرانوں سے ملتے ہیں جن کا واحد وسیلہ یہ لائن مین تھے۔ شہادت علی کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تھا؟ بجلی کرنٹ لگا تو کھمبے ڈیوٹی کر رہے تھے، فوت ہو گیا وہ موقع پہ۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا تو اس وقت سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا آیا تھا؟ پہلے میں نے دیکھا تھا تو اس کے بعد مجھے 2-3 گھنٹے تو ہوش ہی نہیں رہی تھا، کسی بات کا پتہ ہی نہیں تھا وہ فوت ہو گئے ہیں کہ زندہ ہیں۔ اس کے بعد جب پتہ چلا تو بس پھر رو رہے تھے، تو ایسا کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ ابھی میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ میرا پپا روزانہ میرے خواب میں آتا ہے، ابھی یہ بیٹی کہہ رہی تھی مما ہم قبرستان جائیں گے، جمعرات کے دن بڑے شوق سے جاتی ہے، میرے پپا مجھے وہاں جا کے ملیں گے۔ ہم بہت یاد کرتے ہیں۔ بیٹا میرا روزانہ کہتا تھا مما میرا پپا واپس آئے گا کہ نہیں، میں اسے روزانہ مما میرے پپا خواب میں آتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں جب آنکھیں کھولتا ہوں تو مجھے نظر ہی نہیں آتا۔ میں یہی پیغام ہے اپنے خامن سے، جس کے بھائی ہیں یا کسی کا کوئی خامن ہے، ان سے یہی کہیں کہ وہ احتیاط سے اپنی توجہ سے کام کریں، اللہ کرے ان کی زندگی سلامت رہے۔ ہمارے ساتھ جو ہونا تھا اللہ کو منظور تھا۔ اب عمر جب سے اس کے پپا کی موت ہوئی ہے تو یہ میں نے کبھی کہہ دیتی ہوں اسے، تو کہہ رہا مما میں نے پپا جیسی نوکری نہیں کرنی، مجھے بھی نہ کرنٹ لگ جائے۔ شہادت علی آپ کے کیا لگتے تھے؟ میرا بیٹا چھوٹا، ساری رات بیٹھی رہنی، ساری رات روندی رہنی، سارا دن روندی رہنی، چین نہیں آتا میں، بس ساری جان نہیں میری نکلی ماں دی، اور کیا ہونا سی۔ حادثے سے ایک دن پہلے شدید طوفان کی وجہ سے ہمارا چیک شفی فیڈر بند ہو گیا۔ اگلے دن کام کے دوران جو ہے نا شہادت علی اپنے لائن مین سے پوچھے بغیر ہی اس ٹرانسفارمر کو ریکنیکٹ کرنے کے لیے چلے گیا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ ہم نے ڈسکنیکٹ کیا ہوا، یہ مین لائن کے اوپر نہیں آتا، کیونکہ ان نے ایک ٹی آف جو ہے نا مین لائن کی ڈسکنیکٹ کی ہوئی تھی۔ اس غلط فہمی کا شکار ہو کر نا جب وہ ٹرانسفارمر کا مین جمپر کرنے کے لیے ابھی چڑھائی ہے اوپر، اس نے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، مین والے اس کو جو ہے نا اسی دوران شاک لگا ہے اور وہ وہاں سے جو ہے نا نیچے گرا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس بات سے آگاہ تو تھا کہ اس نے کبھی جو ہے نا کھمبے پہ کام نہیں کرنا، اور وہ احتیاط بھی کرتا تھا۔ نہ جانے اس کو ایسی کون سی بات آئی ہے یا خود اعتمادی یا غلط فہمی کہ یہ مین لائن سے ڈسکنیکٹ ہے، اس وجہ سے وہ کھمبے پہ چڑھا ہے، ادروائز وہ کبھی ایسی حرکت اس نے پہلے کبھی نہیں کی۔ یعنی اس کی پہلی غلطی اس کی آخری غلطی بن گئی، پہلی غلطی اس کی آخری غلطی بنی، اور اس کا خمیازہ جو ہے نا اس کی ساری فیملی سفر ہو رہی ہے اس وقت۔ LS انچارج جس نے لائنوں کے اوپر کام کروانا ہے، اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ کام کی جگہ کا معائنہ کرے اور اس کا ورک پرمٹ حاصل کرے
اور جس جگہ کام لائن سٹاف نے کیری آؤٹ کرنا ہے اس لائن کو دونوں اطراف سے پراپرلی ارتھ کیا ہے تاکہ کسی قسم کے حادثے کا خدشہ پیدا نہ ہو۔ اس کے علاوہ وہاں پہ بعض اوقات سیکنڈ فیڈر گزر رہا ہے اور لائن لائیو ہے تو اس کا وہ انشور کرے کہ اس کا کام کرنے کی جگہ سے ڈسٹنس کتنا ہے، اگر وہ ڈسٹنس مناسب ہے، سیف ہے تو درست ہے، ادروائز اس لائن کو بھی بند کر کے اس کا پرمٹ حاصل کرنا پڑے گا اور پھر لائن سٹاف وہاں پہ کام کرے گا۔ ان تمام کام کرنے کے اوقات میں اس کی ذمہ داری ہے کہ لائن سٹاف کی سیفٹی کو پرائرٹی نمبر 1 پہ رکھے۔ کام کا مکمل ہونا یہ ہمارے لیے سیکنڈ پرائرٹی ہے، فرسٹ پرائرٹی ہماری یہ ہے کہ ہمارا کام کرنے والا عملہ محفوظ رہے۔ شفیق صاحب ਤੁਸੀਂ ਵਾਪੜਾ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗੇ ਸੀ? एलएम जी। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ? ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਐਸਡੀਓ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੱਕ 16 ਚੱਕ ਉੱਥੇ ਟੂਲ ਤੇ ਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੰਪਰ ਉੱਤੋਂ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਥੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪਲਾਸ ਦੇਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਹੱਥ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਤੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ, ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਕੀ ਅਸਰਾਤ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਚ ਦਿੱਤੀ, 3 ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕਾ ਦੇਈਏ? ਰੋਟੀ ਮਾਲਕ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਫੀਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਮਦਾਦ। ਇਤਿਹਾਦ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਹੀ ਕਰਨ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੇਫਟੀ ਬੈਲਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦਾ? ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਬਸ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਈਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀ। मोहम्मद असलम आपके क्या लगते थे? शौहर। उनके साथ क्या हादसा पेश आया था? जी वो खंबे पे काम कर रहे थे, वहीं से गिरे और उसकी डेथ हो गई। आपके कितने बच्चे? 4 बच्चे, 3 बेटे और 1 बेटी। मैं तो वैसे ही ज़हनी तौर पे नॉर्मल हो गई थी, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हुआ, क्या होना है, क्या नहीं। मैं तो देख ही नहीं सकती थी अपने फादर को इस हालत में। आपको मालूम था कि उनका काम ख़तरनाक है, क्या आपने कभी उनसे कहा कि एहतियात किया करें? जी जी कहा था। आपके वालिद आपको याद आते हैं? बहुत याद आते हैं, हर वक्त याद आते हैं, हर सांस पे याद आते हैं। वालिद भी भूलने वाली चीज़ है। कहते थे कोई बात नहीं, जो रात कब्र में आनी है वो बाहर तो नहीं आनी। बस खंबे हुए तो चढ़े हुए थे, हमारे ताए के बेटे की शादी की थी, बिजली बंद थी, वो चालू करने के लिए चढ़े हुए थे ऊपर खंबे पर, ऊपर शॉट लगी तो गिर पड़े थे बस। यानी आपका कहना ये है कि आपके वालिद अपनी बेएहतियाती की वजह से और कानून पर अमल ना करने की वजह से पहले भी 3 बार गिर चुके थे और अब भी ऐसा ही हुआ? उस शादी पर आए हुए थे, अचानक बिजली बंद हो गई, फिर वो वापस भी नहीं जा सके, इसलिए उन्होंने कहा अभी छोटी सी प्रॉब्लम है, हम सही कर लेंगे। दफ्तर वाले पूरा तावन कर रहे हैं हमारे साथ, कोई मसला नहीं। हादसात में वफात पाने वाले मुलाजमीन के ख़ानदान की क्या मदद की जाती है? हादसा हो जाने की सूरत में महकमा मुलाजमीन के लवाहकीन को अकेला नहीं छोड़ता, अगरचे ये हादसात उनकी अपनी कोताहियों की वजह से होते हैं। उसमें ऐसी चीज़ें जो हम उनके लिए कर सकते हैं उसमें शामिल हैं तजहीज़ व तकफ़ीन के लिए पैसे देना, उस जो मुलाज़म फौत हो जाता है उसकी विडो को 2 लाख रुपए की कंपनसेशन दी जाती है, 180 दिन की तनख्वाह देते हैं मुलाज़म के लवाहकीन को, उनकी बेवाओं के लिए महाना वज़ाइफ, उनके बच्चों की तालीम के लिए
माहाना वज़ाइफ दिए जाते हैं और जो उनकी बेटियां शादी के काबिल हों उनके लिए 15,000 रुपये फ़ी बेटी ग्रांट देते हैं हम, ताकि वो अपने बच्चों के बेटियों की शादी कर सकें। ये उनके लिए नेमल बदल तो नहीं है, लेकिन महकमा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि किसी न किसी तरीके से जो लवाहकीन शहीद होने वालों के दुनिया में मौजूद हैं उनको ये उनकी मदद की जा सके। आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद स्टार स्टोर हेल्पर जी, रिटायर। आपके साथ क्या हादसा पेश आया था? सर ये मैं अपने मोहल्ले में ना लाइनमैन के कहने पे ऊपर चढ़ गया था, तो उस तार में बैक करंट आया हुआ था, उसने मुझे पकड़ लिया। तो इन्होंने नीचे जब राड़ मार के मुझे फेंका, 3 दिन तक मुझे होश नहीं थी। 3 दिन के बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरी रीढ़ की हड्डी इफेक्ट हो चुकी थी। आपको पता था कि स्टोर हेल्पर को इजाज़त नहीं है खंबे पर चढ़ने की, फिर आप खंबे पर क्यों चढ़े? सर जी बिल्कुल पता था, लेकिन मेरी किस्मत हार गई। आपका क्या ख्याल है कि इस तरह से जो बग़ैर इजाज़त के खंबे पर चढ़ जाते हैं उनको ऐसा करना चाहिए? नहीं सर, ये बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़ है। दूंगा मैं 11 साल का भुगत रहा हूँ। खुदाया कोई उन्हें 2 लाख रुपया भी दे ना तो वो इतना बड़ा रिस्क ना लें। बेशक लाइनमैन का सिर फाड़ दें या लाइन स्टूडेंट का फाड़ दें, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी मत करें, क्योंकि मैं आपके सामने एक जिंदा मिसाल हूँ। दर बदर ठोकरें खा रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी जो गुजार रहा हूँ मुझे पता है या अल्लाह को पता है। ज़हूर साहब आपकी क्या लगते थे? मेरे खामन थे। उनके साथ क्या हादसा पेश आया था? काम करते हुए बिजली लगी थी। आपके बच्चे उनकी वफ़ात के बाद उनको याद करते हैं? बहुत करते हैं। जिसका सरबराह चला जाए दिन को रोते हैं, रात को भी रोते हैं, बहुत याद करते हैं। आपके वालिद के साथ जब हादसा पेश आया और उनकी मैयत घर आई तो आपने क्या महसूस किया? बहुत तकलीफ़ महसूस की थी। उनके जाने के बाद अब घर का गुजारा कैसे होता है? बस ये अल्लाह मियाँ करता है, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, कढ़ाई बढ़ाई वाला अल्लाह मियाँ सहारा बनता है। गुलफाम साहब आपके साथ ये हादसा कब पेश आया? ये जी 2002 में जी। आपकी कमर के मोहरे टूट गए थे? हाँ, मोहरे 9वां 10वां 11वां 12वां 4 मोहरे डैमेज हुए थे जी। तो मैं पोल से फिर नीचे गिरा, मुझे गिरने का भी नहीं पता क्या हुआ। लोग बताते हैं आप गिरे, फिर आप हमदर्दी के तौर पे लोग आपके ऊपर चढ़ गए 15-20, जिसकी वजह से और ज़्यादा नुकसान हो गया। जना शुरू में चमचियों से पानी डालते थे, अब 4 साल जो हो गए, अल्लाह का शुक्र इतना कि बस करवट लेके बैठ जाता हूँ, नीचे टांगे सहारा नहीं ले सकते बिल्कुल भी। क्या ये बेहतर नहीं होता कि आप चढ़ने से पहले अर्थ कर लेते? देखो जी, मैं खंबे पे चढ़ा, मैंने जनाब मैं ऊपर इतना चढ़ा ही नहीं, अर्थ की नौबत ही नहीं आई ना। मैं चढ़ के बेल्ट बांधता तो मैं अर्थ भी करता, मैंने अर्थ करना था पहले। मैपको अपने लाइन स्टाफ की हिफाजत के लिए क्या इक़दाम कर रहा है? मैपको नए भर्ती होने वालों को भी और इन सर्विस लोगों को भी मुख्तलिफ कोर्सेज कराता है, ताकि जब वो फील्ड में काम करें तो उन पर अमल करते हुए हादसात से बचें। लेकिन ये है कि बाज़ औक़ात लोग लापरवाही करते हैं और हिदायत को पसे पुष्ट डालकर टाइम बचाने के लिए या किसी लालच में या किसी प्रेशर में आके वो ऐसी कोताही कर बैठते हैं कि टीएनपी का इस्तेमाल पूरी तरह नहीं करते या हिदायत को पूरी तरह फॉलो नहीं करते, तो हादसात पेश आते हैं। जो लोग तो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं उनकी तो उल्टा फैमिली की देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन जो लोग हादसे का सबब बनते हैं और वो बच जाते हैं उनको हम सज़ा देते हैं। बाद लोगों को तो नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। तो ओवरऑल वापडा में और मैपको में ख़ास तौर पर टीएनपी की कोई कमी नहीं है। टीएनपी हम ख़रीदते भी हैं और बाकायदा सब डिवीज़न लेवल तक सप्लाई भी की जाती है। ये जो हादसात होते हैं ये ज़्यादातर टीएनपी के इस्तेमाल ना करने की वजह से होते हैं, या बाज़ औक़ात टीएनपी की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर ना हो तो ये किसी फ़र्द की कोताही हो सकती है। लेकिन महकमा अपनी इस ज़िम्मेदारी को बड़े आसान तरीके से निभा रहा है और हर तरह की टीएनपी ख़रीदी भी जाती है, दी भी जाती है। आपका नाम? मोहम्मद नवाज। आपके साथ क्या हादसा पेश आया था? मेरे पास हादसा, हम सैर कर से अलाम केवी का, तो सैर करते हुए मैं गिर गया था, तो उधर भी चोट लग गई रीढ़ की हड्डी पे।
भाई यही थोड़ा बहुत इलाज किया, फिर हम घर पे इलाज करते रहे। तो ये मैं अब चलने के काबिल थोड़ा बात है, मैं चलने का नहीं थे, मैं तो पड़ा रहता हूँ। हाँ जी, हर चीज़ पहनी थी, बेल्ट थी, सेफ्टी बेल्ट और हेड वगैरह हर चीज़ मुकम्मल थी मेरी। तो क्या ये बेहतर नहीं था कि आप बेल्ट खोलकर आराम से नीचे उतरते और दूसरी तरफ जाते? देखिए जी, मैं दूसरी आराम से तो गया हूँ, आराम से जाने जब फिरने लग गया हूँ तो मुझे मन नहीं पता चला, मैं जो उस टाइम नीचे आ पड़ा मैं कमरे के। बस घर से बहुत औखा चलता जी, मेरे बच्चे जवान हैं, अंडर मैट्रिक हैं, तो वही मजदूरी करते हैं, मेरा बहुत औखा खर्चा चलता है। दवाई किसी टाइम लेते हैं, किसी टाइम दवाई भी नहीं ले सकते हम। बस यही खर्चा जो हमारा चल रहा है, बहुत तंग हो रहे हैं, बहुत तंग हो रहे हैं हम। आपका नाम? मोहम्मद असलम, लाइनमैन 1। कितना अर्सा हुआ आपको रिटायर हुए? 2001 में रिटायर हुआ था। आपके साथ क्या हादसा पेश आया था? 11 kV का शॉर्ट लगा था। आप खंबे पर काम कर रहे थे? खंबे पर काम कर रहा था। आपने दस्ताने वगैरह नहीं पहने हुए थे? वो शिलिंगा बांध रहा था, वो तार डी के ऊपर से टूटी, उसके वो खंबे के साथ अटैच हुई और मुझे करंट लगा। वो एहतियात से काम करें और अपनी T&P फुल इस्तेमाल करें ताकि मेरी तरह वो भी हादसे का शिकार ना हो जाए। हफीज़ साहब आपके क्या लगते थे? हमारे शोहर लगते थे। उनको क्या हुआ था? हमसाय ने मुझे बताया था कि उन्हें करंट लगा, वो ख़त्म हो गए। उनका काम ख़तरनाक था। क्या कभी आपने उनसे कहा कि अपने काम में एहतियात करें, अपनी जान का ख्याल रखें? हाँ कहती थी, वो कहते थे हम अपना ख्याल रखते हैं। घर के वाहिद कफील के चले जाने के बाद घर की हालत कुछ यूं हो जाती है। शमशाद साहब, आपके साथ क्या हादसा पेश आया था? जी सर, मैं सैंकड़ साउथ डिवीज़न में था, मियाँ चन्नू में LM लाइनमैन ऊपर काम कर रहा था। मैं नीचे से मुझे उसने आवाज़ दी कि प्लास लेकर आए, तार लेकर आए। ऊपर मैं गया उसको देने के लिए, ऊपर वो को तार नंगी थी, उसके साथ मेरा हाथ टच हुआ और नीचे गिर गया, जिससे रीढ़ की हड्डी टूट गई। जी बिल्कुल, इतने 23 साल से बिस्तर पे। लेकिन मजबूर हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। इस असना में आपने अपना इलाज करवाया? जी बिल्कुल, इलाज अभी तक जारी है। बिल्कुल मजबूर करते हैं, बिल्कुल शोर शाट मजबूर करते हैं। वो कहते हैं जी आप सीखेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? आप ऊपर जाएंगे, देखेंगे, काम करेंगे तो फिर ही काम बनेगा। सिर्फ ये कहते हैं कि आप गर्म लाइन पे काम ना करें। अगर आपको लाइनमैन ऊपर बुलाता है, कोई सामान लेकर जाना तो दें उसको। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल टूट गई, जो मोरे थे वो अपने आप में जो मिक्स हो गए। उसके बाद मुझे तो पता नहीं, फिर नीचे वाला हिस्सा जो डैमेज हो गया ख़त्म हो गया। सर ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ T&P ਵਗੈਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਨਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕੁਨਬਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਕਫਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैप्को लाइन स्टाफ हमारा हकीकी असासा है, जिनकी ज़िंदगियों की हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ इनकी नहीं हमारी भी है। मैप्को अपने लाइन स्टाफ में दौरान काम हिफाजती तदाबीर और आलात के इस्तेमाल के शऊर को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठाती रहती है। ये एक ज़रूरी अमर है, क्योंकि हम अपने कीमती तरबियत याफ्ता कारकुनों को सिर्फ इनकी गफलत और लापरवाही की वजह से खोने के मुतमिल नहीं हो सकते। मौजूदा कावश भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसमें हम ना सिर्फ लाइन स्टाफ बल्कि उनके अहल खाना को भी ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अपने वालिद, भाई या शौहर को समझाएं कि वो दौरान काम अपनी हिफाजत का खुद ख्याल रखें, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके घर वालों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। आप मेरे दुख का अंदाज़ा नहीं कर सकते जब मुझे ये खबर दी जाती है कि मेरा कोई कारकुन सिर्फ अपनी लापरवाही और हद से बढ़ी हुई खुद एतमादी की वजह से हादसे का शिकार हो गया। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरा कोई कारकुन दौरान काम किसी हादसे का शिकार ना हो। मैं हमेशा अपने अफसरान को भी हदायत करता हूँ कि वो अपने कारकुनों को काम करने का महफूज माहौल और हिफाजती आलात फराहम करें। इन्हें ऐसे किसी काम पर मजबूर न करें
جس میں کسی حادثے کا خطرہ ہو۔ میری لائن سٹاف کو بھی یہی ہدایت ہے، وہ ایسے کسی کام کے لیے حامی نہ بنیں جس میں انہیں اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو، کیونکہ کوئی بھی کام انسانی جان کی حفاظت سے زیادہ ضروری نہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ کارکن میری ہدایت ذہن نشین کر کے اس پر دل سے عمل کریں گے تاکہ مستقبل میں ہمیں حادثات سے نجات مل سکے۔ عزیزان کرام، السلام علیکم۔ اللہ تبارک تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کی انتھک محنت وابڈا کے وقار میں اضافے کا سبب ہے اور آپ کی سلامتی و تحفظ ادارے کی تکنیکی مہارت اور تجربے میں اضافے کی ضامن ہے۔ لہذا کام کے دوران آپ کے تحفظ اور آپ کے جسم و جاں کی سلامتی ادارے کی پہلی ترجیح ہے۔ تمام تر احتیاطی تدابیر اور حفاظتی ساز و سامان کی فراہمی کے باوجود ہمارے بہت سے ساتھی کارکن محض بے جا خود اعتمادی کے اظہار کی بھیٹ چڑھ گئے اور آج وہ ہمارے درمیان نہیں۔ ان کی غیر موجودگی ان کے پسماندگان کی طرح آپ کے ادارے کے لیے بھی ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ آپ سے پرزور گزارش ہے کہ پرخطر کام کی ابتدا سے قبل مندرجہ ذیل تدابیر قطعاً فراموش نہ کریں۔ دن کا آغاز اللہ کے حضور سلامتی و کامیابی کی دعا کے ساتھ کریں۔ کام کرتے وقت حفاظتی آلات کی درستگی کی تصدیق کر لیں۔ حفاظتی ساز و سامان، حفاظتی دستانوں اور سیفٹی بیلٹ کو ہر صورت استعمال میں لائیں۔ یاد رکھیں، مہلک و غیر مہلک حادثات کی نظر ہونے والے ہمارے 50% ساتھی محض بیلٹ نہ باندھنے کی بنا پر کھمبوں سے گر کر شہید ہو گئے۔ کام کا آغاز اللہ کے حضور سلامتی اور کامیابی کی دعا کے ساتھ کریں۔ پہلے اطمینان کر لیں کہ تاروں میں برقی رو موجود نہیں اور متعلقہ لائنیں دونوں اطراف سے ارتھ ہیں۔ کام کے دوران لاپرواہی اور بے جا خود اعتمادی سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کا خیر اندیش طارق حمید، چیئرمین وابڈا۔